U nastavku programa predstavljamo roman nagrađivanog češkog pisca Tomana Mareka Pohvala oportunizmu. Za roman Pohvala oportunizmu Toman je dobio nagradu Češkog književnog fonda, a izdavačka kuća Clio iz Beograda objavila ga je 2017. godine u prevodu Tihane Hamović. Roman Pohvala oportunizmu predstavit će nam pisac Toman Marek i Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio. Razgovor će prevoditi Dragana Petronijević. Toman Marek, češki pisac, pjesnik i prevodilac, studirao je filozofiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Radio je kao umjetnički direktor na Češkom radiju, a zatim je zaposlen u Češkom ministarstvu spoljnih poslova. Između 2000. i 2010. godine bio je diplomata u Estoniji i Mađarskoj. Strastveno je posvećen jevrejskoj kulturi. Uobičajena tema njegovih zbirki, pjesama i romana je odnos između generacija, a njegove knjige objavljivane su u prevodu na engleski, finski i mađarski jezik. Objavio je nekoliko knjiga pjesama, prevoda i proze. Između ostalog, knjigu za djecu Moja golema, romane Frajer, Važna vest o užasnom ubistvu Simona Abelsa i Pohvala oportunizmu, a pod pseudonimom Pavel Torč romane Specijalno značenje palačinki i Ja, idealan partner, živi u Pragu. Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio, dobitnik je nagrada za najboljeg izdavača na sajmu knjiga u Beogradu 2003. i 2010. godine. Član je redakcije časopisa Sarajevske sveske. Osnivač je međunarodnog društva Feliks Kanic i nevladine organizacije Biblioteka Plus, a jedan je od osnivača udruženja Kreativna Srbija. Uvažena gospodo, izvolite. Klesám stále níž. A pak najednou ucítím syrový vzduch březnové noci, prosycené dýmem z uhlí, kterým se tehdy ještě topilo. Ten důvěrně známý, napůl páchnoucí a napůl voňavý vzduch pražské tmy. Uvědomím si ticho na chodbách a hned potom zvuk. Ten zvuk, který vydávají boty skupiny spěchajících mužů. Znějí jinak než polobotky tajemníků, okatě pospíchajících a potvrzujících tím vědomí vlastní důležitosti, případně váhavě se přibližující boty kolegů, přinášejících podklady s malou dušičkou, jestli v nich jejich nadřízený nenajde chybu. Znovu slyším ten spěšný, důrazný krok. Ti chlapi se odhodlaně ženou vpřed a na nohou zřejmě nemají příslušnou dokonale udržovanou společenskou obuv, ale různorodou sbírku křápů, mezi nimiž nechybějí ani těžké bufy, jaké se nosí do továrny. Vymění si útržkovité polohlasné poznámky. Celkově působí jako parta opravářů, která spěchá na místo poruchy. Vnímám jejich nervozitu, jež vzbuzuje dojem, jako by měli před sebou nebezpečnou závadu na plynovém vedení, popřípadě úkol, o němž nevědí, jestli na něj budou stačit. Znovu ucítím pach potu a vykouřených cigaret. A uvědomím si tu chladnou tíhu, která je doprovází pod obnošenými šaty. Už dokážu poznat lidi, kteří jsou ozbrojeni. Od konce války se ovšem něco změnilo. Zbraně se tehdy hrdě nosily na opasku, na rameni nebo přes prsa. Někdy si je stráže stavěli k noze. Byli vidět a měli být vidět. Teď nastala doba zbraní nepřiznaných. Čas tíhy na těle, výmluvných boulí v podpaží a u pasu. Kvalita odívání šla během války pořádně dolů a po ní ten sešup pokračuje. Ukrývání zbraní pod saky a v kalhotách eleganci nijak nepomáhá. Ucítím závan vazelíny, již jsou zbraně ošetřené a jako vždy mi zprvu přinese úlevný pocit, jako bych měl před sebou koncilium lékařů, na jejichž odbornost se mohu spolehnout. Tihle muži si svou misí ale dvakrát jistě nejsou. Spěchají, jako by ji chtěli mít co nejdříve za sebou, nebo jako by se báli, aby je při ní někdo nepřekvapil. Od vrátnice postupují chodbou k rohu paláce, tam, kde je výtah, který vede k bytu Jana Masaryka. Že by ta zvláštní návštěva mířila k němu? Neobvyklé, velmi neprotokolární a neslušné. Mé pobouření na tou troufalostí rychle nahradí další pocit. Strach. Muži výtah nepoužijí, zamíří ke schodišti. Okamžik úlevy vystřídá poznání, které je čím dál tím drtivější. Nemohou jít nikam jinam. Dobro večer, dragi prijatelji. Čuli ste jedan odlomak
Zvučao je naravno možda mnogima ovde nepoznato jer ne znaju češki jezik, a verujem da ima i onih koji ga znaju i da mu je to bilo prijatno. Biografiji našeg večerašnjeg gosta bi trebalo dodati još jedan roman koji je u međuvremenu izašao, a zove se Oko morskog psa. On je izašao tokom ove godine i vrlo je već lepo primljen, ne samo kod češke publike, nego imam utisak da će biti zanimljiv i za prevođenje. Malo pre smo čuli i bilo mi je drago tome, ta rečenica me drži još uvek da književnost ne laže. Romana Senčina, dopala mi se. Stoga što je književnost satkana o bezbroj zapravo predivnih laži koje čine jednu možda najsnažniju istinu kojom danas raspolažemo. I moć književnosti je upravo u tome da savlađuje i istoriju i geografiju i da održava ono od čega svi mi zajedno postojimo, a to je sećanje. I ako je reč o tome, knjiga Pohvala oportunizmu je upravo takva. Može se reći da je reč o istorijskom romanu, ali to nije dovoljno. Može se reći čak i to da je reč o političkom pamfletu, jer i samog naslova neko može tako nešto da zaključi, ali kad uplovi u tekst, shvatit će da bi to bilo uprošćavanje recepcije jednog ovako bogatog sadržaja. Oni koji znaju šta je mačevanje će vrlo rado ovu knjigu otkrivati preko pravila o mačevanju kojima se autor rukovodio, jer svako poglavlje u ovoj knjizi započinje jednim uvodom u kome se daje set pravila u mačevanju. Nimalo slučajno. Reč je o knjizi koja je tako organizovana da bi prikazala jedan istorijski tok od 17. do 20. veka, da bi uhvatila sve promene, ali ne s polja, ne zato da bi ih opisala, nego da bi dala onaj prikaz iznutra i pokazala određene procese zbog čega se nešto u istoriji dogodilo. To je verovatno jedan od najtežih zadataka koje svaki pisac pred sebe može da postavi. Marek Toman se poduhvatio takvog jednog zadatka, jednog takvog posla i u tome, moramo reći, sasvim uspeo. Knjiga koja je pred nama je jedna vrsta posebne istorije. One istorije u kojoj autor nas ne podučava istorijskim trenucima, ne daje nam opis istorijskih događaja, nego nam prikazuje jednu vrstu posebne emocije. I gle čuda, kako to čini. Kad pogledate, očekujete naravno u tekstu glavnog junaka, kao što ga svaki roman ima. U ovom slučaju glavni junak je jedna zgrada, ili da budemo precizniji, dvorac, Černjinski dvorac. Černjinski dvorac koji govori o svojoj istoriji i koji govori o istoriji Češke, koji govori o istoriji Čehoslovačke, koji na kraju daje ili razume ono što se događalo u evropskoj istoriji. Nije slučajno što se naš autor opredelio da piše o toj zgradi. On svakodnevno ulazi u tu zgradu, radeći upravo u njoj, jer je reč o Ministarstvu spoljnih poslova koji se danas u njoj nalazi. Ali duh ili duhovi koji tamo stanuju progovaraju zapravo u različitim, u kakofoniji glasova o onome što ta zgrada pamti. To je dvorac koji pamti između ostalog ili prikazuje ono što je u istoriji najteže prikazati, a još manje lako objasniti. A to je u čemu ili zašto je zlo kroz istoriju tako primamljivo. Otkud svima nama susret sa totalitarizmom koji tako oportuno prihvatamo da postoji pokraj nas? Kako dozvoljavamo da nas nadraste i kako mu dozvoljavamo da nas pokori? To je ono pitanje koje je autor ne samo postavio, nego i dao svoj odgovor.
Dao je svoj odgovor tako što je sučelio dva, može se reći, izuzetna stanara ove zgrade. Jednog nemačkog, možemo reći, supervizora ili vladaoca tokom nacističkog upada u Češku i jednog nama znanog ministra, prvog ministra posle rata, a to je Jan Masaryk. Heidrich, dobro poznat Česima, ali ne i svima drugima osim istoričarima, je bio jedan od onih koji su pokušali da zavedu red. Mi znamo koliko zavođenje reda košta. Ali gle čuda, bilo je onih koji su u tom zavođenju reda ne samo imali razumevanja, nego su ga priželjkivali i vrlo rado su mu se odavali. Onaj drugi bio je divan čovek, ali nikakav, na kraju može se reći, političar. I ljudi su mu takođe jedno cenili, a drugo zamerali. Ono što ih obojicu odlikuje ili obeležava jeste da su tragično završili. Jedan 48. godine začudo izvršio je samoubistvo, ali nekako je sa sprata s kog je skočio uspeo i da zatvori prozore sa sobe ili iz sobe iz koje je iskočio. Vrlo je zanimljiv taj fenomen. I dan danas se zapravo ne zna na koji način je on poginuo, kao što se ne zna ni kako su uspeli ilegalci češki da se reše nacističkog gubernatora koji je u vreme nemačke pohare bio u Češkoj. To su zapravo teme kojima se bavio naš autor, ali je uspeo da pokaže da su strasti one koje opredeljuju potrebu da se stvari razrešavaju. Između ostalog i na taj način što je stvorio atmosferu u kojoj se dvorac zaljubljuje u jednu manju divnu građevinu koja je tu neposredno pored, da oni imaju jednu vrstu erotskih dodira i razgovora i da u tom ambijentu ga ta mala Loreta natera zapravo da istražuje kako je Jan Masaryk izgubio život i zašto, da se ne gordi i da ne otkazuje svoju životnost tako što se plemićki drži iznad svih, nego da zapliva u realan život i pokaže zbog čega je jedan tako važan i tako divan čovek morao da nestane. Međutim, književnost nije samo za nas čitaoce koji uzimamo sa police knjigu i čitamo je po svojoj volji i kad želimo. Danas književnost i mora i može imati mnogo aktivniju ulogu i u tome ja vidim jednu vrlo značajnu aktivnost našeg večerašnjeg gosta. On smatra da je priču potrebno deliti na svaki način, a posebno sa mlađim ljudima koji izbegavaju ovu vrstu kontakta sa knjigom ili sadržajem koji je u njoj odštampan. Posebno kada je reč o izuzetnoj literaturi, o literaturi koja proizlazi iz dokumenata, koja proizlazi iz onoga što jeste istorijski trag, kada podstiče razgovor i kada stvara onu vrstu znanja ili konsenzusa koji je svima neophodan. Zato je ova knjiga važna jer je ona u rukama vrlo često mladih ljudi sa kojima autor deli misao i pokušava da podjednako njih nečemu poduči kao da i od njih shvati razumevanje onoga što je prošlost. I tu dolazimo do one tačke u kojoj se vraćamo onoj prvoj rečenici koju je Senčin izgovorio, a to je da književnost ne laže. Ona ne laže ukoliko živi, ukoliko je podstiče duh i proširuje polje mišljenja. Ako konzervira mišljenje i proizvodi stereotipe, ako gura ljude u slepilo, to i nije dobra književnost. Ovo je jedna od onih knjiga koja podstiče i mlade, ali ne samo mlade, nema tu generacijske zapovesti, da misle i da proširuju svoje polje interesovanja, da proširuju svet u kome jesu, da se ne odriču od novih saznanja. Zato sam smatrao da je ova knjiga važna za objavljivanje i na našem jeziku
i da ima jednu vrlo lepu komunikaciju već ostvareno od 2017. godine do danas. Mi smo imali prilike da se susretnemo u nekoliko gradova sa čitaocima, sa publikom, posebno mladima, kao što je bio susret u Valjevu, u gimnaziji ili u Beogradu i Kragujevcu. Tako da smo zaista uspeli da ostvarimo ono što smo zapravo želeli. Autor na svoj, a mi u izdavačkoj kući Clio na svoj način. Misija koju književnost ima je, bar kada je reč o ovoj knjizi, ostvarena. To ćemo naravno i nastaviti, ne želimo da se zaustavimo. Uostalom, i večeras dijalog sa vama koji jeste ovde je vrlo sličan. Autor će vam pokazati zapravo jednu vrstu strukturiranja ili načina na koji je ova knjiga nastala, pokazat će vam neke zanimljive dokumente i način na koji je on te dokumente, te priče kojima se on bavio, inkorporirao u roman. Imaćete prilike da vidite dokumente ovde na ekranu i nadam se onda da ćemo na kraju, kad on to završi, imati prilike i da razgovaramo o tome, ukoliko vas naravno nešto od toga bude dirnulo ili zanimalo. A za sad hvala vam na pažnji. Dobrý večer, thank you. Dobrý večer, hvala. I guess, actually for me it's quite simple to follow after Roman Senčin because of the title of my presentation. Za mene je znači jako lako da sad slijedim nakon prezentacije Romana Senčija sa mojom prezentacijom. Because as you can see, hvala oportunizmu, it's almost the same, like in translation. Kao što vidite na češkom jeziku, pohvala oportunizmu zvuči skoro isto kao i na našem jeziku. And when I talk about opportunism, I think we understand each other quite well. Kada govorimo o oportunizmu, mislim da se jako dobro razumijemo međusobno. And the subtitle of my presentation is The Novel and Reality. A podnaslov moje prezentacije je Roman i realnost. So the same as Roman Senčin was talking about. The same. Isto ono o čemu je Roman Senčin govorio, isto. But let me to invite you to my novel with a help of couple of pictures. Sada da vas pozovem da pogledamo moj roman uz pomoć nekoliko slika. It will be a sort of light way how to read a novel. Kao neki način kako treba roman čitati, pravi način. Well, that's him. To je on. Černin dvorec. To je taj dvorac Černecki. It's a seat of Ministry of Foreign Affairs. It's my workplace. Sada je tu smješteno Ministarstvo vanjskih poslova, a ja u tom ministarstvu radim. And the building has a firm position in Czech history and in Czech psycho. Kako u češkoj istoriji, tako i u češkoj psihologiji, ova zgrada ima zaista jednu jako čvrstu poziciju. It's a ministry. Radi se o ministarstvu. It's a place of crime. To je također mjesto gdje se desio zločin. Scene of crime. Odnosno, to je mjesto zločina. And let's start with just looking at him. Ajde da počnemo tako što ćemo prosto pogledati tu zgradu. What do you think? Šta mislite? Šta mislite? It's enormous, right? Ogromna je to zgrada, velika. It's quite out of the way. Jednostavno je nadrealna, velika je jako. It's difficult to take a picture even. Čak je teško da se može snimiti jedna fotografija u koju bi stala ta čitava zgrada. And it has very complicated long history. A ima veoma komplikovanu i dugačku istoriju. So these are just some of the misters or lords of the palace. Ovo su ti lordovi, te vođe, ti palate. And you can get here a Baroque aristocrat.
Tu je jedan barokni aristokrata. You can get democratical minister of independent Czechoslovakia. Tu može biti i demokratski ministar nezavisne Čekoslovačke. You can get top Nazi criminal. Tu je jedan znači vrhovni, veliki, najveći kriminalac nacistički. Then a communist minister of foreign affairs just following Moscow to all the details. A onda takođe i komunistički ministar vanjskih poslova koji slijedi sve te dalje pojedinosti. And also first democratic minister after the political change again in my country. A i prvi demokratski ministar kasnije nakon demokratskih promjena, političkih promjena u mojoj zemlji. And I am talking about all of them with the help of Černin dvorec. I možemo da razgovaramo uz pomoć ovog dvorca sa svima njima. But let me to focus on just of one of them. It will be simple. Biće veoma jednostavno zato što ćemo se fokusirati na samo jednog od njih. And if you put the name of Reinhard Heydrich to internet search engine, a ako odete na internet i potražite da vidite ko je bio Reinhard Heydrich, you will get a lot of quotations. Imaćete puno citata ćete tamo naći. And photographs and everything. Puno fotografija i puno svega. It's not the same case for Jan Masaryk. Ako to isto uradite sa Janom Masarykom, neće biti isti slučaj. In some period the most popular politician in my country, in Czechoslovakia. U određenom periodu on je bio najpopularniji političar u mojoj zemlji, koja je bila Čehoslovačka. And now what does Černin dvorec think about both of them? I šta sada ovaj dvorec misli o njima, i o jednom i o drugom? Surprisingly, he prefers Heydrich. Na naše iznenađenje, dvorac više voli Heydricha. Because Heydrich is man of power. Zato što je to čovjek moći. And Jan Masaryk, we will look into his story right now. A što se tiče Jana Masaryka, sada ćemo da vidimo koja je bila njegova priča. So, a small boy, shy one. To je bio jedan mali dječak i bio je stidljiv. It's hard to imagine that one day he will become Minister of Foreign Affairs and actually... Teško je zamisliti da će taj mali dječak jednog dana da postaje ministar vanjskih poslova. I u stvari... And actually a star of international politics. On je bio zvijezda međunarodne politike. That's a picture quite modern of Tomáš Garrigue Masaryk family. Ovo je jedna moderna fotografija njegove porodice. And father of Jan, he was a really prominent figure of Czech public life, philosophy, sociology and other disciplines. Njegov otac je bio veoma poznata javna figura, bio je u oblasti psihologije, filozofije i u oblasti drugih disciplina. Tomas Masaryk, to je on. That's him in the middle. On je u sredini. In the left corner you can see troubled adolescent with lot of problems. A u uglu sa lijeve strane vidite jednog adolescenta koji ima jako mnogo problema. A black sheep of the Masaryk family. I on je bio ta crna ovca porodice Masaryk. Very uneasy. Nije se osjećao baš dobro u svojoj koži. He seems to be not belonging to the family at all. Tako se čini kao da on uopšte ne pripada svojoj porodici. So again, that's next Minister of Foreign Affairs. A to je sljedeći ministar vanjskih poslova. So this portrait speaks. Ovaj portret govori. Speaks in quite contrary way, the opposite way at all. On je stvari nešto potpuno suprotno onoj fotografiji koju smo prije vidjeli. That's portrait from American press during World War II. To je jedan portret američke štampe tokom Drugog svjetskog rata. Because Jan Masaryk became a prominent figure of Czech movement for regaining the independence of Czechoslovakia back. Zato što je Jan Masaryk u to vrijeme postao jedan od vodećih boraca da se ponovo nezavisnost Češke republike povrati. So
This is Jan Masaryk with his father, and you can clearly see the relation of admiration. Ovo je Jan Masaryk zajedno sa svojim ocem i možete jasno da vidite taj osjećaj divljenja. Necessary to say, his father became the first president of independent Czechoslovakia. Treba reći da je njegov otac postao prvi predsjednik nezavisne Čehoslovačke. So still quite important figure in our political life even today. On je bio jako važna figura u našem političkom životu, tako je to čak i danas. And his troubled son became a Czechoslovak diplomat. A njegov sin koji je imao tada te tinejdžerske probleme, on je postao čehoslovački diplomata. Here you can see President Tomáš Garrigue Masaryk. Ovdje možete da vidite predsjednika Mašgarika Masaryka. In white, as I would say, Gandalf of Czechoslovak politics. On nosi, obučen je u bijelo, kao jedan nosilac čehoslovačke politike. And his son Jan. A njegov sin Jan, pored njega. In grey as ambassador of Czechoslovakia to Great Britain. On je u sivom, a on je bio ambasador Čehoslovačke u Velikoj Britaniji. So the adolescent is already gone forever. Onaj adolescent kojeg smo vidjeli na prethodnoj fotografiji zauvijek je nestao. Official portrait of him. Ovo je njegov zvanični portret. And this is actually a letter which I found in the archives of presidential office of my country. Ovo je jedno pismo koje sam našao u arhivu kancelarije predsjednika u mojoj zemlji. And someone is writing to President Masaryk. A neko tu piše predsjedniku Masaryku. How is it possible to make his son Jan ambassador to Great Britain? Kako on može da svoga sina Jana pošalje da bude ambasador u Velikoj Britaniji? And the author is saying basically such a drunk. A autor kaže takvog pijenicu suštinski. Because Jan Masaryk was known for his bohemian style of life, for his sense of humor. Što je Jan Masaryk bio poznat po svom bohemskom životu, po svom posebnom smislu za humor. But actually he was able to combine all his gifts and to... On je mogao da kombinuje sve te svoje talente, darove. So here we can see him at the beginning of his emigration in the United States. Ovdje ga vidimo na početku kada je emigrirao u Sjedinjene Američke Države. After Nazi occupation of Czechoslovakia, Czech lands. Što je Čehoslovačka, odnosno što su Česi okupirani od strane nacističke Njemačke. So here you can see some samples of press coverage from the US press. Su neki članci iz američke štampe. And you can see the tone, how the press Možete da vidite ton. Has been referring about Jan Masaryk. It's a tone full of respect and admiration. Kako su se novinari obraćali Masaryku, kako su pisali o njemu. To je bio jedan ton koji je bio pun poštovanja i divljenja. So that's him. Ovo je on. On a nice white black picture like from Casablanca movie. To je jedna lijepa crno-bijela fotografija koja podsjeća na onaj film Casablanca. It's actually a session of Czechoslovak government in exile in London during war. Dešava se u Londonu, to je bila češka vlada u egzilu i izgnanstvu i oni su tu imali svoje zasjedanje. And here we have Jan Masaryk in front of microphone of BBC British Broadcasting. Ovdje nam je Jan Masaryk pored mikrofona BBC-a. Because he became very famous in occupied Czech lands for his speeches from London. On je bio jako poznat u okupiranoj Češkoj po svojim govorima koje je držao iz Londona. To listen to foreign radio, it was punished by death by Nazis in occupied Czech lands. U okupiranoj Čehoslovačkoj, ako ste slušali strani radio, to je podlijegalo smrtnoj kazni u nacističkom režimu. But anyway, Jan Masaryk became extremely popular. Ali u svakom slučaju, bez obzira na to, Jan Masaryk je postao veoma popularan. Thanks to his rather
probably artistic than political talent. To bi bilo zahvaljujući više njegovom umjetničkom nego političkom talentu. Because he was so gifted speaker Bio je jedan govornik koji je bio toliko nadaren that he was able to influence his audience da je mogao da utiče na svoju publiku, even through radio waves, which pa is čak i putem radio talasa. but that was not the opinion of everyone. To nisu svi baš dijelili to mišljenje. Here you can see some nasty picture from the press which was published on the territory of occupied Czech lands. Ovdje možete da vidite jednu ružnu fotografiju koja je bila objavljena na teritoriji okupirane Čehoslovačke, nacističke. Where someone is very skillfully blaming Jan Masaryk Gdje neko vrlo vješto krivi Jana Masarika for being alcoholic, znači optužuju ga da je alkoholičar, communist, da je komunista, Jew, da je Jevrej everything in common. i sve to zajedno. So this is quite a different type of picture from 60s. Ovo je potpuno jedna drugačija fotografija iz 60-ih. Showing Jan Masaryk as he is present in our national, let's say, feeling emotions. I tu je znači Jan Masaryk prikazan na onaj način na koji je prisutan u našim nacionalnim osjećanjima, našim emocijama. As a wise man with a great sense of humor. Kao jedan mudar čovjek koji je imao odličan smisao za humor. Here is Jan Masaryk as a top star of public diplomacy. On je zaista vrhovna zvijezda javne diplomatije i ovdje se vidi kao takav na ovoj fotografiji. Here with sort of half self-ironic gesture. Ovo je jedan gest koji je kao napola ironičan. This is also not a typical position of a politician, I guess. I ovo nije tipična pozicija u kojoj će se naći jedan političar, pretpostavljam. Probably the best portrait, really nice, full of character. Najbolji portret gdje se u njegovim očima vidi kompletan njegov karakter. Here with his girlfriend, American best-selling writer Marcia Davenport. Marcia Davenport, ona je američka spisateljica koja je veoma poznata tamo i veoma dobra prijateljica Masaryka. Marcia with American smile. Marcia je tu sa američkim osmijehom. And now Marcia more spiritual way portraited. A sad je jedan portret koji je više onako spiritualan Marcije također. But then after the war, Jan Masaryk returned to Czechoslovakia as a hero. Nakon rata Jan Masaryk se vratio u Čehoslovačku kao heroj. In 3 years, Za 3 godine there was communist takeover in Czechoslovakia. došlo je do puča komunističkog, tako da su komunisti preuzeli vlast u Čehoslovačkoj. That's a picture taken around the day of the putsch. It's one day before, actually. Snimljena oko tog vremena puča, u stvari dan ranije. And contrary to other ministers, Jan Masaryk stayed in the government. Nasuprot drugim ministrima, za razliku od njih, Jan Masaryk je ostao u vladi. Even after the putsch. Čak i nakon puča. And here you can see probably on his face that he is really not easy in this situation. Ovdje na njegovom licu možete da vidite da se on u toj situaciji zaista ne osjeća ugodno. That's a picture from Černín Palace, Černín dvořec of today. Znači fotografija ovog dvorca danas. With my book. Sa mojom knjigom, tu je moja knjiga. Sort of self-promotion for Facebook, etc. Neka vrsta promocije samog sebe za Facebook i tako dalje. And this is courtyard of Černín Palace. A ovo je znači dvorište tog dvorca. And in early hours of 10th March of 48, znači 10. marta 1948. godine, rano ujutru, Jan Masaryk was found dead in the courtyard. Jan Masaryk je pronađen mrtav, pao je dole u dvorište.
under window of his bathroom. I to je bilo ispod prozora na njegovom kupatilu. That's a picture from the flat of Jan Masaryk. Fotografija iz stana Jana Masarika. And now the furniture is different, but the positions of furniture are just the same. Sad je namještaj drugi, ali je tačno namještaj raspoređen tamo gdje je i prije bio, na istoj poziciji. So that's the courtyard again. Ovo je ponovo And you dvorište can see the window, it's in the middle, third from the right. i možete vidjeti prozor, on je u sredini, treći sa desne strane. So again, picture Okay. from Chernin Palace. I iz ove palate ponovo još jedna fotografija. Again, the facade with the Ponovo. fateful window. Fasada sa ovim fatalnim prozorom. Well, and that's the window itself, window of bathroom of the flat of Jan Masaryk. I to je taj baš prozor, to je prozor znači na kupatilu u stanu Jana Masarika. And even after decades, the story is very present. Čak i ako je puno decenija prošlo, ta priča još uvijek je veoma prisutna. It's still quite known. Još je jako poznata. There were 4 criminal investigations so far, Do sada su sprovedene 3 kriminalističke istrage. with the conclusion of the 2 last of them. Dvije, znači posljednje su zaključile Actually, that it was a murder, but it's difficult to blame anyone because there is not enough of evidences. da se radi o ubistvu, ali je jako teško nekoga za to ubistvo okriviti jer nema dovoljno dokaza. Well, this is the window on the Ovo je- picture from 48. Prozor, znači iz 48. godine na toj fotografiji. These pictures emerged again in 2000, I guess. They were shot in 48, they disappeared, and they emerged again. Posle 48. godine te fotografije su nestale, pa su 2000-ih ponovo na neki način došle na svjetlo dana. That's a picture of bed of Jan Masaryk. The picture was taken in the morning after his death. Ovo je znači fotografija kreveta Jana Masarika, kako je to izgledalo ujutru posle njegove smrti. So that's a plan which was made during the first criminal investigation. It's second day of investigation. Ovo je skica znači sa lica mjesta tokom te kriminalističke istrage, ovo je drugi dan istrage. And the legend already says it was a suicide, which was official position of Communist Party and of government. I onda su oni ocijenili da se radilo o samoubistvu, što je bila zvanična pozicija komunističke vlade. So majority of citizens understood this situation in such way that it was a murder. A najveći broj građana su shvatili situaciju na takav način da se radilo o ubistvu. That's a crowd of people coming to say the last goodbye to Jan Masaryk. To su znači, vidite koliko mnogo ljudi je došlo da se oprosti od Jana Masarika na njegovom ispraćaju. And the Černin dvořec is visible on the top. A dvorac, znači Černecki, se vidi iza toga na fotografiji u pozadini. So one of the telegram of condolences which I found in the archives. Jedan od telegrama saučešća koje sam našao u arhivu, And this is sent by some workers' organization. to je neka radnička organizacija poslala. So you can imagine that in a couple of years, probably the same organization sent a telegram asking the punishment of people within the political trials. Znači da možete zamisliti, ista ta organizacija je znači slala i telegrame i tražila da se ljudi osude za to što je urađeno na suđenju. And that's a small story in the big story of Jan Masaryk and the others. Ovo je jedna mala priča u velikoj priči o Jan Masaryku i drugima. 2 officers of Czechoslovak army in 48. 48. godine 2 vojnika češke vojske. And after death of Jan Masaryk, one of them found I nakon smrti Jana Masarika, jedan od njih je pronašao in the pocket of his superior. znači
znači u džepu njegovog nadređenog this stamp with the signature of Jan Masaryk. ovaj pečat sa potpisom Jana Masarika. That was his personal belonging, of course, as a minister. To je bio njegov lični pečat kao ministra, naravno. And the boss of these two men, A šef ova dva vojnika, that was a Czech who served in Soviet Union and came back probably as agent of secret police, Soviet secret on je police. bio Čeh koji je služio u Sovjetskom savezu i vratio se nazad, najvjerovatnije kao agent tajne policije. So that's one piece of decoration of Dvořec Černín. To je jedan komad kojim je ukrašen dvorac Černin. We have quite a lot of horrible details there, including these masks. Imamo dosta, da kažem, groznih pojedinosti, detalja tu, kao što je ova maska koju vidite na fotografiji. Well, the window again. I tu je ponovo i prozor. And this is a personal business card of Jan Masaryk, A ovo je lična vizit karta Jana Masarika, which arrived to me in such way that one of my colleagues gave it to me. kako je stigla do mene, dao mi je ovu vizit kartu jedan moj kolega. As a reward after Kao nagrada. having read my book. So great. Nakon toga što sam napisao moju knjigu. So this is just one line of the book, To je samo kao jedna linija, jedna nit ove knjige. because I think the presentation should be fast and short if possible. Ja mislim da prezentacije trebaju da budu brze i kratke ukoliko je to moguće. And there is a particular tone of the palace as actually the narrator of the story. Postoji tu još jedan poseban ton Pariza koji je neko koji je narator, koji priča tu priču. So if you get the book, you get more than just this. Knjiga sadrži mnogo više od ovoga što sam vam sad rekao. And again, I can only follow Roman who spoke here before me. Mogu samo da se nadovežem na riječi Romana koji je govorio prije mene. Because it's fascinating to follow reality. Jako je fascinirajuće slijediti realnost, stvarnost, When it speaks for itself. kada ona govori sama za sebe. Okay, and time for your questions. Evo sada vrijeme je za vaša pitanja. Don't be shy. Nemojte da se stidite. I go with this show to secondary schools quite often. Ja idem i držim ovakva slična predavanja i u srednjim školama. So all kind of question is available. Or Tu sam za sve moguće vrste pitanja. and Da, ali ovo je viša škola i ovde ne vole da razgovaraju na taj način. It's a different school here. They don't actually like speaking in that way. Evo ima pitanje. There is one question. What is the connection between Jan Masaryk and the German Oficira. officer during the Second World War? How do Yeah. you find this connection? thank you for reminding me something I have forgotten to explain. Hvala što ste me podsjetili na nešto što mi je promaklo, nisam to objasnio. So Reinhard Heydrich, Rainer Heydrich he actually took Černín Palace as his office during the occupation. tokom okupacije on je znači uzeo ovaj dvorac Černin da bude njegova kancelarija. So in the Černín Palace, he actually was trying to analyze the speeches of Jan Masaryk. On je u tom dvorcu pokušavao da analizira govore Jana Masarika, to understand its power. da bi shvatio njihovu moć. Then Heydrich got killed from the members of Czech resistance. A onda su ga ubili, znači, pripadnici pokreta odbora
otpora Češke, Heidricha. And in 3 years' time, Jan Masaryk came back to the palace as Minister of Foreign Affairs. A So onda they se- exchanged there actually in a couple of years. A onda se nakon 3 godine opet Jan Masaryk vratio u isti taj dvorac kao ministar vanjskih poslova, kao da su zamijenili jedan drugog. And the book is about history, of course, but it's also about the role of personality in history. Knjiga jeste o istoriji naravno, ali takođe i o ulozi ličnosti u istoriji. So from bureaucratical point of view, Sa birokratske tačke gledišta, Heydrich was definitely better than Jan Masaryk. Heidrich je bio definitivno bolji nego Jan Masaryk. Highly skillful, highly Bio energetic, jako vješt, bio je puno onako energije. perfectly organized, Bio je perfektno organizovan, but killer. ali on bio ubica. And Jan Masaryk, A with Jan Masaryk a lot of different aspects of his personality, sa jako mnogo različitih aspekata njegove ličnosti, is sort of opposite of Heydrich. So on je kao da su to dva pola. Heidrich je jedan pol, jedna strana, a Masaryk potpuno neka druga. Suprotnosti dvije. like two personalities Dvije ličnosti in the position of governors, of someone who is taking power. oni su bili znači na vodećim položajima. To su bili ljudi koji su imali moć. So I'm basically asking Ja suštinski pitam how it comes that kako je moguće the bad people are sometimes quite successful da loši ljudi nekada budu prilično uspješni, and the good ones a not da that much. dobri ne budu baš toliko uspješni. That's behind all of that, I I guess. iza svega ovoga je i to pitanje. In the previous period of the existence of this building, can some parallels of this kind be found? Definitely, that's Definitivno, that's what is the book about actually. To je i tema knjige u stvari. O tome se radi. So, black, white, like overlapping black and white all the time, and like a battle between the good and the bad as well. Yeah, absolutely. Absolutely, But don't tako je. forget that the narrator is the palace. Nemojte nikad zaboraviti da je onaj koji priča priču u stvari dvorac. On je taj narator. And the palace has his own very strange perspectives. A dvorac ima neke svoje perspektive, neke svoja gledišta koja su ponekad veoma čudna. So it's not about heroism of Czech Ne radi se. guerrilla fighters with Nazis. Znači o herojstvu tih boraca, gerila boraca Čehoslovačke u borbi protiv nacista. But I think that actually I'm anyway paying them tribute. Mislim da svakako im na neki način ipak odajem počast. Da ne pitamo šta je sada. Not to ask what it is now. You mean in the palace? Mislite šta se sad dešava u palati, u dvorcu? Well, Pa dobro. I have written this book and I am still employee of foreign ministry. Napisao sam ovu knjigu i tu još uvijek radim kao službenik Ministarstva vanjskih poslova. But I haven't asked for any permission for any, Nisam tražio nikakvu dozvolu, znate. I haven't asked any superiors for, reading the manuscript and making their comments and then changing something little bit, not at all. Znači nisam uopšte ničiju dozvolu tražio, nikome nisam dao svoju knjigu od mojih pretpostavljenih da je pročita pa da da svoje komentare pa da nešto malo se tu koriguje, to nisam uradio. And then the reaction was actually quite positive from many Reakcija people. je bila u stvari veoma pozitivna od strane mnogih ljudi. Even from those who Čak i onih koji I would think should take it maybe personally, bi mogli to i lično da shvate. but they understood Ali shvatili su that the novel is talking about the others. da u stvari roman govori o drugima, o nekom drugom. So
Yeah, so it's absurd, paradoxical as the story itself. Jeste, to je apsurdno, to je paradoks kao i sama priča. Hvala, evo imamo drugo pitanje. We have another question. May I say something? Of course, I haven't read the book. I'm listening to your story, which is extremely interesting, and I'm really glad to be in a situation to hear what you are saying tonight. Ništa nije slučajno. And I'm here by chance somehow, but I'm searching for culture. It reminds me what I heard from your words about a theatrical performance where an actor is playing a negative role and another one is playing a positive role. And I'm asking you, I hope you will understand me, who is the director? Who is the movie director? Palace. Historically, not in the book. I believe you maybe skipped this in the book, but historically. Knowing our history of the Balkans and Yugoslavia, only now we learn which role was played by Josip Broz Tito. What role was played by Masaryk? Of course, it was a positive role. But koji who was the Masaryk? Na koga ste director? mislili? But which Jan Masaryk? Younger, junior. Yeah, And who is in backstage? Yeah, it's very difficult to say. Da, dosta je teško reći. Definitely, Palace is not like governing the things. Dvorac nije neko ko rukovodi stvarima. But he likes to think that one who owns the power Ali na neki način želi da misli da onaj koji je vlasnik moći, he's right. da je on u pravu. That's point of view of the palace. I to je stanovište, način razmišljanja dvorca. But still, in the history of palace, Ali u istoriji dvorca it's all the time getting out of hand. Actually, stalno nešto izmiče iz ruku. Otima se situacija. so I am quite happy with the theory of the director behind the scene. Pa sam zaista zadovoljan ovom teorijom da postoji neki režiser koji je negdje iza scene. Thank you. Dobro. Okay. Zahvaljujem i na pitanjima, ja mislim da sad možemo polako da privodimo kraju. Now we can perhaps close. Hvala vam mnogo što ste bili večeras sa nama. Ukoliko bilo ko od vas želi da And if any of you mu autor potpiše knjigu, on će to vrlo rado učiniti, a knjiga se nalazi na štandu izdavačke kuće Clio. and it's clear, To je jedinstvena prilika da ne samo pročitate, nego i da nekome poklonite jednu zanimljivu knjigu, posebno možda mlađim ljudima kojima takva vrsta čitanja izmiče. I da podstaknete prosto mlade da se upoznaju na ovaj način sa dobrom književnošću i pomalo istorijom. Hvala još jednom, želim vam ugodno letovanje i prisustvovanje divnoj manifestaciji kakva je ova na kojoj i mi večeras jesmo.